So, good evening, Ma'am Precious. Let me introduce myself. My name is Michelangelo A. Navistas from BSN 4B. So, this is my go bag. Power bank with built-in flashlight para makita ta if mag-brown out man. And then kani para if naibunog. Then sterile gloves para if may masamad, iwas infection ta. And mga important documents kani kay plastic bandage if ever man ay kanang ma-sprain or ma-sprain ilang ankle. Kani medicine kit, ang mga sulod ani kay mga medicine. And then kani kay kanang pangkuat og mga vital signs. And napod tay kanang extra clothing if ever mo tanda dito, and canned goods para natin makaon, and syempre sa gula nato butter.